Bwana Yesu asifiwe, dada wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe, mama. Leo tuko hapa kuzungumzia mada kuwa vazi la mwanamke sio suruali. Vazi la mwanamke sio suruali. Lakini tunaona watu wengi, wadada wengi sasa hivi, wa mama wanavaa suruali. Lakini ukiangalia hiyo yote ni mipango ya shetani. Na uhalisia kabisa, dada mama ambaye unavaa suruali. Suruali sio vazi lako. Dada, suruali sio vazi lako. Na suruali kuvaa kwa mwanamke ni machukizo makubwa sana kwa Mungu wako. Ni machukizo mwanamke kuvaa suruali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wanawake sasa hivi wanasema hapana, suruali zinatumika, anavaa mtu yoyote, zipo suruali za kike. Yote hiyo ni mipango ya shetani kukuharibia mahusiano yako wewe na Mungu. Suruali sio vazi la mwanamke, dada, elewa. Hiyo imezungumziwa kabisa kwenye Biblia. Kwenye Biblia kabisa tumesoma na tumehakikisha. Sio kwamba na sisi tulikuwa hatuvai ambao tunazungumza. Tulikuwa tunavaa, lakini tulipohubiriwa na kusikia na kuenda kuchukua Biblia na kusoma kabisa, tukajihakikishia wenyewe kweli imeandikwa na hili ni katazo kutoka kwa Mungu, ndiyo tukaacha. Lakini watu wengi ukiwahubiria kusema suruali sio vazi la kike, wanakuwa ongea bila kujua nini anachozungumza. Lakini ukiangalia kwenye Biblia kabisa, Biblia imezungumza kwenye Kumbukumbu la Torati 22:5, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Tunaona Biblia kabisa imekataza, neno la Mungu limekataza. Afu dada unakuja kubisha. Tunaona watu wengi ukihubiriwa wanakuwa wanabisha bila kuchukua Biblia kusoma. Dada ambaye unavaa suruali, mama ambaye unatumia suruali, na acha kuvaa suruali. Acha kuvaa suruali. Hayo mavazi ukiendelea kuvaa yatakupeleka jehanamu ya moto. Yatakupeleka jehanamu ya moto. Tubu leo uokoke dada. Tubu leo uokoke mama. Yesu anakupenda, Yesu anakupenda sana, ndio maana unakuta tunawahubiria Injili. Lakini wapo wengine ambao walitamani hata waisikie Injili wamekosa. Lakini wewe unayesikia sauti hiyo, tubu leo na umrudie Mungu wako. Sasa hivi umepewa nafasi ya kutubu, angali upo kwenye mwili wa nyama. Ukishatoweka kwenye huu mwili wa nyama hakuna msamaha tena. Dada wa Yesu, na kusi utubu na uokoke katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Amen.